Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Alfiftalulumiyah. Fi hadal video sa'umarisu at-tarjamah fawriyah al-Indonesia ilal Arabiyah bil maudu' ahammiyatul ilmi fil hayah. Syahidu. Apa pentingnya ilmu? Sampai Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau ingin sukses dunia, mesti pintar, mesti punya ilmu, belajar. Ya, karena itu pembuka dalam Al-Quran, wahyu pembuka menggunakan kata iqra, baca. Baca itu gerbang pertama pengetahuan. Orang banyak baca, banyak pengetahuan, potensi tinggi mendapatkan peningkatan status kedudukan di dunianya. Makanya coba lihat ya, ukuran materi dunia pun itu ilmu melekat. S1, S2, S3, salary-nya beda kan? Ya, kehormatannya beda kan? Nah, jadi kalau ingin meningkat dunia, kata Imam Asy-Syafi'i, tingkatkan pengetahuan dan belajarnya sampai paham. Jangan cuma datang, duduk paling belakang, nggak nanya, ya, terus ujian minjem catatan teman sehari sebelumnya. Ya, sampai paham, sampai mengerti, sehingga jadi pakar di bidangnya, jangan tanggung. Ya, fikih sekalian, kata Quran fikih sekalian. Quran surah 9 ayat 122. Insan beriman tuh kalau belajar, ya, dia pastikan apa yang dia pelajari paham, tidak keluar dari ruangan sampai dia mengerti apa yang dipelajari. Liyatafaqahu fid din. Ma hiya ahamiyatul ilm? Hatta qala al-Imam Asy-Syafi'i, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi. Idza kunta turidu an takuna najihan fil alam fa'alaika an takuna dhakiyan. Yajibu an yakuna ladaikal al-ilmu. Yudhakir. Na'am, lianna wahya fathil Qur'an yustakhdamu lafdhu iqra. Al-qira'ah hiya al-bawwabah al-ula lil ma'rifah. Fannas yaqra'una al-katsir min al-ma'rifah. Wa imkaniyatun 'aliyatun lil husuli ala ziyadatin fi makanatin mansibin fil alam. Lihada da'na nara na'am hajmu maddah al-alam huwa ma'rifatun mutaassilatun. Al-majistir wahid, al-majistir atsani, al-majistir atsalits ba'i'in mukhtalifin alaysa kadhalik. Na'am, al-ihtiram mukhtalifun alaysa kadhalik. Qala al-Imam Asy-Syafi'i, idza kunta turidu tahsin al-alam tahsin al-ma'rifah wa ta'allama hatta tafahum la ta'ti wa tajlisu fil khulaf faqat la tutrah as'ilatan thumma khudh al-ihtibar wastu'ira mulahadhah sadiqin fil yawmis sabiq. Na'am, hatta tafahuma hatta tusbiha khabiran fi majalik la tatahammalul mas'uliyah al-fiqhu kullu kalimat fiqhil Qur'an al-Karim wa kadzalika al-Qur'an as-surat at-tasi'ah al-ayah 122 syakhsun mu'minun idza darsa fa innahu yata'akkadu mimma yata'allamuhu wa yafhamuhu wa la yughadir al-ghurfa hatta yafham ma yata'allamahu liyatafaqqah fid din. Kemudian waman arada al-akhirah fa 'alaihi bil ilmi. Kalau menginginkan sukses akhirat pun kata Imam Asy-Syafi'i, itu modalnya ilmu juga. Ilmu juga. Bagaimana bisa salat kalau nggak ada ilmunya? Ya, bagaimana bisa zakat dengan benar kalau nggak tahu ilmunya? Kepada siapa dikeluarkan? Kalau nggak tahu ilmunya, nggak paham cara menunaikan salat, nggak tahu bilangannya, besok-besok nanti subuh 4 rakaat. Ya, kalau nggak tahu tentang ilmu akidah dengan benar, didoktrin orang, tiba-tiba tembak orang, bom orang, bunuh orang dengan cara yang tidak benar, alih-alih pengen ke surga, masuknya neraka jahanam nggak keluar-keluar. Hati-hati. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajazaohu jahannam wa ghadiballahu 'alaihi khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan dan korbannya ada satu orang beriman saja, satu saja, maka ancamannya, tuh ancamannya, pidana itu ancamannya, ya, neraka jahanam, kekal di dalamnya nggak keluar-keluar. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan dijanjikan sudah masuk jahanam, siksanya berlipat kata Allah. Jahanam saja sudah nggak kebayang, dan siksanya berlipat. Summa wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bil ilmi. Qala al-Imam Asy-Syafi'i, law kunta turidu an-najah fil akhirah fa innal 'asimah hiya al-'ilmu aidan. Kaifa tusalli idza lam yakun ladaika 'ilmun? Kaifa yumkinu az-zakah bi syaklin sahihin idza kunta la ta'rif 'ilmuhu liman sayasdur. Idza kunta la ta'rif al-'ilm fa anta la tafahhum kaifiyah ada'is shalah wa la tu'raf ar-rukma ghadan wa ghadan 'indal fajr 4 raka'atin. Idza kunta la ta'rif ilmal aqidah bi syaklin sahihin fi aqidah an-nas faj'atan yutlikuna an-nar 'ala an-nas
biqanabil taqtulun nas bitariqatin ghairi sahihatin. Badalan minar rawbah fi dhahabi ilal jannah idhab ilal jahim wala takhruj. Ihris wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Kana Allahu ghadiban minhu wa Allahu ta'ala la'anahu wa wa'adahu bidukhuli jahannam. Tada'uf adabihi al-jahim la yumkin takhayyuluhu wa yatada'af al-'adab. Tergambar nggak tuh? Ya. Tergambar nggak tuh? Surah An-Nisa itu, ya, ayat 93 itu sampai dengan 94. Itu merencanakan pembunuhan sengaja. Dan saya lihat sekarang, itu kayaknya tidak meresap kepada jiwa-jiwa insan yang mengaku beriman. Hampir tiap hari kelihatan tuh. Terdengar, terbaca. Peristiwa-peristiwa yang sampai saking mudahnya menghilangkan nyawa, padahal ancamannya tinggi. Ya. Bagaimana kalau bukan beriman? Faka'annama qatalan nasa jami'a. Hati-hati. Satu manusia pun, itu di sisi Allah kalau sengaja itu terjadi, itu dosanya seakan membunuh semua manusia. Tinggi. Ya. Karena itu biasanya kalau ada satu pasal dalam undang-undang bahkan di kita itu yang ancamannya tinggi, berarti perbuatannya berbahaya. Ya. Coba lihat narkoba, itu kan? Terorisme dan macam-macam yang lainnya, ancaman pidananya tinggi kan? Hukuman mati atau bahkan seumur hidup. Intinya ingin menunjukkan ada perbuatan yang sangat berbahaya, jangan dilakukan. Ya. Nah, itu sebetulnya sudah fitrah kehidupan. Hadhihi hiya as-surah suratun nisa wa hiya al-ayat 93 hatta 94. Kana yukhattitu liqatlin muta'ammadin wa ana arahu al-an la yabdu annahu yugawwisu fi ruh tadhharu arwahul ashkhas alladhi yad'un anna ladayhum imanan kulla yawmin takriban yabdu syar'iyyun ahdatsun minas sahli jiddan mutilal arwah ala ragmi min irtifa'it tahdid madza law lam yakul ladayka imanun ihris insanun wahidun fi nadrillah idza hadatha dhalika an qasdin yabdul amru kama law an qatla kullul bashar khati'ah tawilun hadha huwa sabab fil 'adah idza kanat sunaka maddah wahidah fil qanun hatta fi halatinan idza kana hunaka tahdidun kabirun fa hadha yani anna al ijra khatirun unzur ila al adwiyah alaysa kadhalik al irhabu anwa'un ukhra hal at-tahdidu bil iqabi murtafi'un uqubah al-i'dam aw hatta as-sajni al-mu'abbad al-hadafu huwa idharu anna hunaka af'alan khatirah jiddan la taf'al hadhihi fil waqi' tabi'atul hayah. Al-Quran membawa fitrah yang sama, kenapa disoal? Ya. Jadi ketika ada hukum misal semacam, kata Allah disampaikan, ini ya, daripada orang mencuri potong tangannya. Kalau orang mau bunuh, pikir dulu, dikisos nanti dibunuh lagi, ancamannya hukuman mati. Pembunuhan, ya, ancamannya hukuman mati. Dikisos tuh hukuman mati ancamannya, ya, untuk pembunuhan. Kenapa mesti disoal? Kan sama saja dengan logika berpikir dalam konteks hukum manusia, ya, yang ditetapkan ini menunjukkan bahwa ada perbuatan yang sangat berbahaya, jangan dilakukan. Karena itu spirit Quran yang mengatakan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Kalau Anda berpikir, bukan masalah menghukumnya, tapi di balik itu ada penjagaan terhadap maslahat kehidupan yang kalau diancam dengan ancaman yang tinggi cenderung memotong orang untuk berbuat yang salah. Jelas ya? Nah, itu ilmu. Karena itu saking tingginya ilmu, hal pertama yang diberikan kepada Adam alaihissalam sebelum turun ke bumi itu bukan harta, bukan kedudukan, tapi ilmu. Quran surah kedua ayat 31, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam semua jenis potensi pengetahuan, semua jenis pengetahuan yang menjadikan ia mudah menjalani kehidupan di bumi. Semua diajarkan ilmu. Al-Quran yahmilul fitrah mutasawiyah. Limadha? Fa'indama yakunu hunaka qanun mislu lafdillah yang qulu hadha badalan min an yasrik ahadu yadihi. Idza arada syakhsun ma an yaqtul fikra awalan fil qisas. Fasayaqtul marratan ukhra wat tahdid huwa uqubah al-i'dad lil qatli wa bittali inna tahdid huwa uqubah al-i'dam fi qisas at-tahdid huwa al-maut bil qatl. Limadha yajibu an yakuna su'al innahu nafsu tafkir al-mintiki fi siyaqi al-qanun al-insani. Hadha syartu yuwaddihu anna hunaka a'malan khatirah jiddan la yanbaghi al-qiyam biha lianna hadha huwa ruhul Qur'an yaqulu walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Idza kunta ta'taqidu annahu minal maqbul mu'aqabatuhu walakin yujadu khalfun dzalika hadzarun min manafi al-hayah allati idza kanat muhaddadah bitahdidin kabirin tamilu ila tathbit
الناس عن ارتكاب الخطأ بوضوح. الآن هذا هو العلم، وبسبب ذلك وبسبب ارتفاع العلم فإن أول ما أعطي لآدم عليه السلام قبل النزول إلى الأرض ليس التوراة، ليس الموقف بل المعرفة. في القرآن السورة الثانية من الآية 31 وعلم آدم الأسماء كلها وعلم الله آدم جميع أنواع المعرفة الممكنة كل أنواع المعرفة مما يسهل عليه أن يعيش الحياة على الأرض كل شيء يتم تدريسه بالعلم. Ya. Karena itu semua para nabi, rasul karena bertugas membimbing umatnya di setiap eranya, dan Rasulullah SAW ditugaskan membimbing umat dan risalahnya berlangsung abadi walaupun beliau wafat sampai akhir kehidupan, maka fitrah semua nabi mendapatkan ajaran langsung dari Allah. Diajarkan langsung. Nah, kita yang bukan nabi, yang bukan rasul, diminta belajar kurikulum nabawi itu yang membimbing kita lewat ilmu-ilmu itu untuk mudah menjalani kehidupan. Orang yang belajar dari ilmu itu disebut dengan muta'allim namanya. Jelas ya? Siapa namanya? Muta'allim. Jadi ketika kita belajar dari ilmu itu disebutnya muta'allim. Kurikulumnya sudah ada. Sumber pertamanya Quran, wahyu tingkat tertinggi. Orang bikin buku cari-cari begini, nulis belum tentu benar. Ini langsung dari Allah nih kurikulum hidup. Detailnya nanti di mana? Di penjelasan Nabi, di hadis. Hadis ini disampaikan lewat lisan, dipraktekkan lewat perilaku, dicontohkan lewat sikap, lewat sifat. Baik, summa lidzalik jami'ul anbiya war rusul li'annahum yarshudu ummatihim fi kulli asrin. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarshudu bi irsyadin nas wa risalatuhu ilal abad. Ala ragmi min annahu mata hatta nihayah hayatihi illa anna tabi'ah jami'al anbiya talaqqat ta'alim mubasyarah min Allah. Tadrus mubasyarah hasanan nahnu min laisa nabiyyan wa laisa rasulan talabu ta'lam manhajan nabawi alladhi yurshiduna min khilali hadhil ulum li'aishil hayah bisuhulatin. Al-ashkhas alladhina yata'allamun min tilkal ma'rifah yutlaqu alaihim ismun muta'allim. Bitab'i ma huwa ismu al-muta'allim? Ma huwa ismu al-muttali'i lidzalik indama nata'allam min al-ma'rifah yusammiha muta'allimun. Fa innal minhaj mawjudun bil fi'li wal misdarul awwal huwa al-Qur'an a'la darajatil wahyi yasna'un nas kutuban tushbihu hadha wa yaktubun falaysa bid-darurah sahihan anna hadha min Allah mubasyarah wa hadha huwa manhajul hayah aina satakunu at-tafasil fi syarhin nabi fil hadis yatimu naqlu hadha hadis min khilali mumarisatihi min khilali suluk al-mutamathil min al-mawqif min khilali syakhsiyah. Nanti diabadikan dalam perilaku. Ketika jadi perilaku disebut dengan sunnah. Disusun jadi kurikulum oleh para ulama hadis kita. Jadilah kitab. Kitab itu kurikulum hidup. Di cara ngaji itu begini. Cara ngaji itu lihat peta kurikulumnya secara tematik tuh. Disusun. Ya, yang sering sekali saya sampaikan. Ada yang pokok, ada yang furu'. Yang pokok tuh kayak kita toharah. Apapun Anda profesinya. Mau pejabat, mau diplomat, birokrat. Mau rakyat biasa, mau guru, pengajar, teknokrat, arsitek. Tetap wudu kan? Ya. Tetap sholat kan? Ya kan? Puasa juga kan? Nah itu yang pokok namanya. Nanti disusun babnya apa saja. Bab menjaga iman, kitabul iman. Ada ayatnya, ada hadisnya. Apalagi misalnya bab taharah, ya, bab tentang sholat. Disusun babnya, ada ayatnya, ada hadisnya. Nah nanti yang sifatnya furu', cabang pilihan kehidupan, tuh milih sesuai passion, bakatnya masing-masing. Yang mau bisnis, nanti ada bimbingan bisnis disebut dengan kitabul buyu'. Yang di pemerintahan, nanti ada kitabul imarah. Yang di ilmu ada kitabul ilmi. Semua ini sudah dihimpun oleh para ulama hadis kita. Dimudahkan kepada kita bentuknya kurikulum. Suma ba'din yatimu takrisuha fi suluk indama yusbih sulukun yusamma as-sunnah. Thumma jumi'at fi manhaj min qabli ulama al-hadis ladaina da al-kitab yusbihu manhajan lil hayah. Al-hadith an al-Quran hakada. Tariqah tilawatihi tanzuru ila kharitah al-minhaj mawdu'iyan mujamma'atan ma aquluhu fi kathirin min al-ahyan wa anna hunaka asya' asasiyah wa hunaka asya' al-furu'. Amma syai'un ar-ra'isi fa huwa mislu at-taharah mahma kanat mihnatuk mas'ulin au diplomasi al-birokratin yuridu unasan adiyin yuridu mudarrisin
teknokritin, mi'mariyin, la yazalun yatawaddu. Alaysa kadhalik? Istamarra bisolah, laysa hadha siyaman aidan. Idan hadha huwa al-ismu ar-ra'isi. Thumma ma hiya al-fusul allati yasatimu tajmi'uha, ma hiya al-fusul allati tahrusul iman, kitabul iman. Hunaka ayatun wa hunaka ahadits, khaswatan ala sabilil misal as-surah adz-Zuhri faslun as-shalah murattab aswaru fiha ayatun wa hunaka ahadits fi waqtin lahiq. Hadha huwa al-furu' fi tabi'ah far'un min ikhtiyarat al-hayah lin-nakhibin wafqan li'awatifihim wa mawahibihim. Ulaika alladhina yarghabuna fil qiyam bi a'malin tijariyah sayakunu ladaihim irsyadat tijariyah tusamma kitab buyu walati sayakunu laha fil hukumah kitabul imarah walladhi satakunul ma'rifah minhu kitaban lil ma'rifah wa qad tamma tajmi'u kulli hadha min qabli ulama al hadis ladaina yasulu alaina tashkilul minhaj. Yang paling viral misalnya Sahih Al-Bukhari, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. 97 kurikulum hidup, 97 bab topik. Ya, dibuka satu-satu ini. Ini topiknya, ini hadisnya. Ini topiknya, ini ayatnya, ini hadisnya. Tinggal kita buka profesi kita apa, pelajari yang pokok, pelajari yang furu'. Kalau pengen lompat ke masalah ibadah saja, cari kitab sunan. Makanya Sunan Abu Dawud, ya, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi misalnya, ya, Sunan Abu Dawud, susunannya kitab sunan itu dari masalah fikih, kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan fikih. Dimulai dengan kitabut taharah nanti, kitabus shalah, kitabus siyam, kitabuz zakah. Jadi kalau Anda ingin belajar tentang bab salat dengan benar, cari kitab sunan. Kalau pengen teladani orangnya, bagaimana seperti Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana seperti Sayyidah Aisyah, bagaimana seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, pengen tahu hadis-hadisnya berapa banyak ini kumpulkan, cari kitab musnad. Ya, seperti Musnad Imam Ahmad. Kalau pengen cari hadis secara acak dari A sampai dengan Z, Hamzah sampai dengan Ya, cari kitab Mu'jam. Ada semua. Nah, kita diminta mempelajari itu dengan sungguh-sungguh, lalu dibawa ke dalam konsep hidup kita, praktekkan dalam hidup. Hasilnya semuanya sukses. Dan itu lintas zaman, lintas dimensi. Thumma wa aktsaruha intisyaron ala sabil mithal Sahih Al-Bukhari, Al-Jami' Asy-Syahih Limusnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi wa ayyamihi sab'ah wa tis'un minhajul hayah wa sab'ah wa tis'un faslan unwanun iftah hadha huwa al-mawdu' hadha al-hadith hadha huwa al-mawdu' hadhihi al-ayah hadha al-hadith kullu ma alaina fi'luhu wa fathu mihnatina. المشكلة الواحدة في العبادة هي البحث عن كتاب السنن. لهذا سنن أبو داود، سنن ابن ماجه، وسنن الترمذي مثلا. سنن أبو داود ترتيب كتاب السنن من مسائل الحديث والفقه مرتبة حسب ترتيب الفقه بدءا بكتاب الطهارة اللاحق كتاب الشعلة كتاب الصيام كتاب الزكاة. لذلك إذا كنت تريد معرفة المزيد عن فصول الصلاة من خلال البحث المسير للاهتمام عن كتاب السنن ماذا لو أرادت تقليد الناس مثل أبو بكر مثل السيدة عائشة كيف مثل ابن عباس يريد رضي الله معرفة عدد الأحاديث التي يجمعونها فتجدنا في المسند كمسند الإمام أحمد. إذا كنت تريد البحث عن الحديث بشكل عشوائي من الأ إلى الزد ومن حمزة إلى الياء فبحث عن كتاب المعجم وهناك كل شيء. الآن يطلب منا دراستنا بجدية ثم إدخالها في مفهوم الحياة فنحن نمارسها في الحياة النتائج كلها ناجحة وذلك عبر العصور عبر الأبعاد. Coba cek. Nabinya meninggal, sahabat praktekkan, sukses. Sahabat meninggal, tabi'in hidup, sukses tabi'innya. Dibawa ke Iberia, Spanyol, Portugal, jadi peradaban. Lalu belajar dari situ beberapa yang dari barat, ya, sampai menjelma menjadi kemajuan yang sangat luar biasa, mencerahkan barat. Ya. Dibawa sampai saya dari Harvard kemarin saat di Amerika. Harvard itu asalnya gereja asalnya. Dan di situ belajar dari spirit masjid. Di masjid itu dulu bukan hanya fungsi ibadah, orang belajar. Kan kampus pertama di dunia itu siapa yang bikin? Fatimah binti Muhammad Al-Fihr yang ada di Maghrib di Fes. Itu kampus pertama di muka bumi di dunia ini yang bersumber dari masjid asalnya. Dibikin masjid, melihat kemudian spirit dari Masjid Nabawi yang ada pendidikan dari Nabi di situ di Ahlus Suffah, di copy paste kemudian di Maghrib, dikembangkan. Materinya diperbanyak. Di situ ada matematika, ada fisika, ada kimia, selain tafsir, hadis dan sebagainya. Eropa datang ke situ. Ya, pada belajar ke situ, termasuk utusan-utusan gereja belajar ke situ. Ya, dan itulah beliau
Yang ahli syam, ahli tahajud, Fatimah binti Muhammad Al-Fihri ini ahli puasa, ahli tahajud. Dari Qairawan asalnya. Dari Tunisia. Saya pernah ke Qairawan. Dan itu yang pertama kali mendesain toga. Toga wisuda itu yang desain itu perempuan orang Islam. Gak banyak orang tahu itu. Makanya awalnya segi 4, hitam kan? Ya, itu spiritnya dari Ka'bah. Ini bukan ilmu takatik ya. Ini nyata ini, baca. Ya, baca. حاول التحقق من وفاة النبي وممارسة الصحابة والنجاح يموت الصحابة ينقذون الحياة يشفي النجاح أحضرت البرتغال إلى إبريا إسبانيا وأصبحت حضارة ثم تعالى من هناك لقد تحول بعض هؤلاء من الغرب إلى تقدم غير عاد لتنوير الغرب لقد تم إحضارهم لي من هالبارت أمس عندما كنت في أمريكا هالبارت في الأصل من الكنيسة وهناك تعلم من روح المسجد في الماضي لم يكن المسجد مجرد وظيفة عبادة الأشخاص الذي يدرسون وأول حرم جامعي في العالم جعل من فاطمة بنت محمد الفير في المغرب أول حرم جامعي على الأرض في هذا العالم يأتي من أصل مسجد بنى مسجدا ثم رأى روح المسجد النبوي الذي تلقى تعليمه من النبيين هناك في أهل الشفاه نسخ ولصق ثم تطور في المغرب المادة مستنسخة هناك رياضيات هناك فيزياء هناك كيمياء بالإضافة إلى التفسير والحديث وما إلى ذلك يأتي الأوروبيون هناك ويدرس هناك بمن فيهم منذوب من الكنيسة وهو أهل في الصيام أهل في التهجد فاطمة بنت محمد الفير الخبيرة في الصيام وأهل في التهجد من القيروان الأصل من تونس لقد كنت في قيروان وكان أول من صمم توجا تصميم توب التخرج امرأة مسلمة بعض الناس لا يعرفون ذلك هذا هو السبب من في أن الوجه الرابع كان أسودا أليس كذلك هذه هي روح الكعبة المشرفة Baca. Ini asalnya dari Ka'bah, 4 sudut, 4 sisi, warnanya hitam. Maksudnya apa? Sekalipun sudah banyak ilmu, tawadhu, hadapkan dirimu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Niatkan ikhlas karena Allah. Ditarik ke kita jadi kopiah. Hitam tuh. Makanya tidak disebut qalansuah. Bahasa Arabnya kan bukan kopiah ini, peci ini. Taj atau qalansuah. Kenapa dibilang kopiah? Dari kata khufyah. Khufyah itu takut tunduk. Kalaupun banyak ilmu tuh menunduk. Jangan sombong. Kalau udah pakai kopiah itu tunduk, jangan sombong. Kalaupun mulai banyak, jangan mudah salahkan orang. Ya, tenang, baik. Pakai baju koko, baju takwa, walibasu takwa dzalika khair. Bawahnya sarung. Kok sarung? Kan bahasa Arabnya izar. Kenapa bukan izar? Dari syara'an, sarungan. Hidup itu pakai syariat, syara'an. Hiduplah dengan syariat. Gunakan takwa. Kalau sudah soleh, tunduk. Kakinya pakai baqiyak. Al-baqa wal yakin. Itu asalnya. Makanya orang pesantren pakai baqiyak kan? Ya, baqiyak itu dari mana katanya itu? Al-baqa wal yakin. Ya, melangkah dengan yakin pasti. Wal baqa lillah, karena Allah. Itu asalnya. Orang tua kita itu tidak banyak dulu materinya, cuma dipraktekan. Orang sekarang banyak materi, nggak dipraktek-praktekan gitu. Banyaknya diperdebatkan. هذا من الكعبة المشرفة الزوايا الأربع والأضلال الأربع سوداء فماذا يعني ذلك على الرغم من أن لديك الكثير من المعرفة وجه نفسك فولي وجهك شطر المسجد الحرام أنوي بإخلاص بسبب الله إن جذب إلينا نصبح قلنسوة سوداء لهذا السبب لم يطلق عليها اسم قلنسوة باللغة العربية أليس كذلك قلنسوة هذا الغطاء هو هذا أو قلنسوة لماذا يطلق عليها اسم قلنسوة من كلمة خفي خفية تخاف تقدم حتى لو إن خفض الكثير من المعرفة لا تكن متعجرفا إذا كنت ترتدي قلنسوة استسلم لا تكن متعجرفا حتى لو كان لديك الكثير من المعرفة فلا تلوم الناس بسهولة إهداء حسنا ارتدى ملابسا كوكو ملابس تقوى ارتدى رداء تحتها كيف شروب العربية إزار فلماذا لا إزهار من شرعا إزار الحياة تستخدم الشريعة شرعا عشو وفقا للشريعة استخدام التقوى عندما تكون تقيا استسلم ودميه ترتدي كباكب البقاء واليقين لهذا السبب يرتدي الطلاب المدار المدرس الداخلية الإسلامي كباكب أليس كذلك من أين أتى بيقين البقاء واليقين والأصل لم يتدرب أباؤنا كثيرا من قبل فقد مارسها الناس
للتو والآن لم يتم التدرب على الكثير من المواد والكثير منها مواضيع نقاش. Sasian, pokok mudarrisin pengajar, ahamiyah, penting, al-ilm, ilmu, ikro, bacalah. Jadi banyak kosakata yang dapat saya ambil atau bisa saya temukan di dalam penerjemahan ini, dalam penerjemahan ini. ثم الأخير يعني الاختصار. الأول يعني القراءة هي البوابة الأولى للمعرفة. ثم الثاني الأشخاص الذين يقرؤون الكثير من المعرفة سيكون لديهم إمكانات عالية للحصول على زيادة في وضعهم في العالم. ثم الشخص الذي يعتقد أنه عند الدراسة يتأكد من أن ما يتعلمه يفهم جيدا ولا يغادر غرفة الدراسة حتى يفهم ما يتعلمه. ثم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الذين خططوا عمدا للقتل والضحايا يوجد مؤمن ثم يقول الله أنه سيذهب إلى النار. ثم الخامس يعني بسبب ذروة المعرفة فإن أول ما أعطي لآدم عليه السلام قبل النزول إلى الأرض ليس الثروة بل المعرفة. ثم دراسة المنهج النبوي حتى يرشدنا من خلال المعرفة ليسهل عيش الحياة. ثم السابع يعني الناس الذين يتعلمون العلم يسمون متعلم. ثم بعض المعارف التي نتعلمها أساسيا والبعض الآخر يعني الفروع. والأخير مكان للدراسة وجه الأرض هو المسجد الذي نشأت منه. يمكن هذا فقط مني. لا تنسى للإعجاب والتعليق والاشتراك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.